وبركاته. الحمد لله الذي وفق من أحبه واجتباه للاتباع والاقتداء بحبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هدانا وأرشدنا إلى طريق الاستقامة لنسلم في الدنيا وفي يوم القيامة. فالله يحيينا وإياكم على ملته ويوفقنا وإياكم لنشر شريعته وإحياء سنته، وأن يبعثنا وإياكم في زمرته مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhdar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang memberi taufik terhadap orang yang beliau cinta, orang yang Allah cintai dan orang oleh Allah pilih untuk meneladani dan mengikuti kekasihnya dan orang terpilihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi Muhammad telah memberikan kita hidayah dan telah memberikan petunjuk kepada kita terhadap jalan istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyebarkan syariatnya dan menghidupkan sunnahnya, dan Allah akan membangkitkan kita di dalam golongannya bersama orang-orang yang merasa aman, bersama orang-orang yang merasa tenang, yang mana mereka tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih sama sekali. فكل علم اتصل بالمعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فذاك علم مبارك ترجو ثوابه ونفعه في الدنيا وأجره في يوم القيامة. كل أدب وخلو اتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسعد به المرء في الدنيا وفي يوم القيامة. إذ المعلم الأعظم هو حبيب الله محمد، والمربي الأعظم هو حبيب الله محمد، رباه الله وأدبه الله كما قال حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله تولى ذلك بذاته الشريفة لأجل أن يؤدب الخلق بسيد الخلق، يربي الخلق بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالزم كل من تعلم علما واتصل علمه عالم عن عالم إلى سيد العلماء محمد. اتصلت تربيته مربي، عالم مربي عن عالم مربي إلى سيد العلماء والمربين محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك هو الذي يأخذ بيدك في الظلمات ويخرجك إلى النور لتنجو بذلك النور في دار الدنيا ودار الثبور. والله يوفقنا وإياكم لمن يأخذ بيدنا ويخرجنا من الظلمات إلى نور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم المتصل بنور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. Setiap ilmu yang bersambung dengan pengajar teragung, pendidik teragung, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang barakah, yang engkau akan bisa mengharapkan dari ilmu tersebut kemanfaatan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat.
Begitu juga adab, akhlak yang mana telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengannya kita akan dapat bahagia di dunia dan kita akan bahagia kelak di akhirat. Pengajar teragung, murabbi, pendidik teragung adalah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah terdidik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Tuhanku telah mendidik aku, maka telah baik, menjadi baik pendidikan yang aku miliki. Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung mengurusi daripada pendidikan Nabi Muhammad SAW, pengajaran Nabi Muhammad SAW. Zatnya Allah yang mulia sendiri yang telah mengurus daripada pendidikan Nabi Muhammad SAW, agar makhluk akan dididik dengan pemimpin para makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seluruh makhluk akan dididik oleh pemimpin para makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita melazimi ilmu tersebut, adab tersebut yang tersambung ilmunya dan pendidikannya dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang yang alim, yang murabbi, yang mendidik, dia berguru kepada seorang alim yang murabbi, pendidik, berguru kepada orang yang sama sampai tersambung pada ujungnya kepada Sayyidil Ulama wal Murabbi Nabi Muhammad SAW. Maka hal itulah yang akan menyelamatkanmu, yang akan mengambil tanganmu daripada kegelapan kebodohan menuju cahaya terang benderang ilmu yang akan menolongmu di dunia dan akan membahagiakanmu kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk diberikan orang-orang yang bisa mengambil tangan kita, menolong kita dan mengambil tangan kita daripada kegelapan kebodohan, dan kita diarahkan kepada cahaya ilmu yang bersambung dengan nuril anwar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم العالم أدب العلم والمتعلم أدب المتعلم، فقال صلى الله عليه وسلم لينوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منه. إن من يعلم يعتبر من يعلمه ابنا له، فيخلص في تعليمه وتربيته كما يخلص مع ابنه من صلبه. وتواضعوا لمن تعلمون منه. وأيها الطالب لا بد أن يلي منك الجانب وتتواضع لمن تتعلم منه. فمن علمني حرفا لم أخن له عهدا، لم أخن له عهدا، نخن العهد. فمن علمني في الخير، فكيف من أخذ بيدي وفتح لي باب النور، فإنه يخرجني من ظلمات الوهم إلى النور، يخرجني من أمراض القلوب إلى سلامة الصدور. إذ أن هناك علم في الظاهر وفقه في الظاهر تتعلم به كيف تعامل الخالق وكيف تعامل الخلق، وفقه في الباطن مطلع عليه العلي الباطن الله سبحانه وتعالى، وما يدور في صدرك من صفات
فيجب عليك تعلم تلك أيضا. كيف تبدل الصفات القبيحة بصفات جميلة يحبها الله ورسوله. كما يجب علينا أن نتعلم ما يصح لنا الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الواجبات. ما يجب علينا تعلم من العقيدة الصحيحة، ما يجب علينا تعلم من غير ذلك من المعاملات مع الخلق. كذلك يجب علينا أن نتعلم ما يفسد القلب، لأن الله كما قال حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظروا إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. محل نظر الله سبحانه وتعالى هو القلب، فاعتني بنظافته. بماذا تعمل؟ تخليه عن حقد وعن كبر وعن عجب وعن رياء وعن عزد وعن بغضة وعن شحنة وغير ذلك من الصفات التي يبغضها الله وحبيب الله، وتخليه وتحليه بأضدادها من صفات يحبها الله ويحبها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم من صدق وإخلاص وتواضع ورضا. بهذا قد تكون قد جمعت بين فقه الباطن وفقه الظاهر. وهكذا كان كل المعاهد، كل الأربطة مبنية على هذا كجناحي الطائر. فلما اختل هذا الميزان اختلت نتائج المعاهد، فلم نرى نتيجة موجبة، نرى النتائج السالبة. ليش؟ اختل الجناح. وهذا بهذا، هذا فقه وهذا فقه، يمشي على حد سواء. فترى التخرج كل دفعة أحسن من دفعة. نحن قصرنا في هذه الدفعة فنتعلم في الدفعة الثانية فنحسن أحوالنا حتى نخرج دفعة أحسن من تلك قبلها. فنرى اليوم كل دفعة أسوأ من دفعة بسبب نحن ما نتعلم من أخطائنا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. أي نتعلم من أخطائنا. العاقل الذي ليس عيب أن نخطئ، لكن العيب أن نكرر الخطأ. كلنا نخطئ، السامع والمتكلم كلنا محل الخطأ، لكن نتعلم من الخطأ. العاقل الذي لا يحب أن يكون عبرة لغيره ويحب أن يعتبر بغيره. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Seorang yang alim, di situ ada adab-adab bagi seorang yang alim. Begitu juga seorang yang muta'allim, pelajar, ada di situ adab-adab yang berlaku bagi pelajar. Nabi SAW bersabda: Linu liman tu'allimu wa tawadhu liman ta'allamuna minhu. Linu liman tu'allimu, berlemah lembutlah kalian terhadap orang yang kalian ajar. Hendaknya kalian berlemah lembut kepada mereka, murid-murid kalian yang kalian ajar, sebagaimana kalian berlemah lembut kepada anak yang terlahir daripada tulang sulbi kalian sendiri. Wa tawadhu liman ta'allamuna minhu, dan hendaknya kalian merendahkan diri terhadap orang yang mengajarkan kalian. Man 'allaman harfan lam akhul lahu ahdan. Barang siapa yang mengajarkanku satu huruf, maka aku tidak akan mengkhianati perjanjian, ikatan perjanjian dengannya. Bagaimana kita akan melanggar daripada ikatan perjanjian dengannya, sedangkan dia telah mengeluarkan kita daripada kegelapan waham, kegelapan ketidaktahuan, kemudian kita diarahkan kepada cahaya ilmu yang terang benderang, yang mengeluarkan kita daripada penyakit-penyakit hati kepada salamatus sudur, kepada bersihnya hati.
Di situ ada fikih zahir yang mengajarkan bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah kepada makhluk. Di situ kita diajarkan puasa, diajarkan haji, diajarkan salat dan lain sebagainya, dengan bermuamalah kepada sesama, dijual beli ataupun yang lainnya. Maka hendaknya setiap orang memiliki belajar daripada fikih zahir tadi. Begitu juga tidak kalah pentingnya adalah fikih batin. Tatkala seorang tadi mempelajari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang akan membuat hati seseorang tadi jadi jelek, daripada hikid, riya, ujub, benci, dengki dan lain sebagainya. Sebagaimana kita wajib mempelajari kewajiban-kewajiban itu, ini juga adalah sesuatu yang wajib juga kita pelajari agar kita terhindar daripada penyakit-penyakit hati tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah memandang kepada fisik kita, Allah tidak memandang kepada amal perbuatan zahir kita, akan tapi yang menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala adalah qulubikum, adalah hati-hati kalian. Maka hendaknya kita memperhatikan tentang fikih batin sebagaimana kita perhatian kepada fikih zahir, dengan kita membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit tadi, kemudian kita hiasi dengan sifat-sifat sebaliknya, sifat-sifat yang berlawanan dengannya, daripada sifat-sifat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada sidq, keseriusan, kejujuran, ikhlas, tawadhu, ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pondok-pondok, setiap pesantren-pesantren itu dibangun didasari kedua fikih tadi, sebagaimana kedua sayap bagi burung. Jika salah satu daripada sayap tersebut tidak benar, maka tidak akan menjadi benar, tidak akan menjadi pas itu daripada pondok tadi. Yang akan kita lihat adalah hasil yang negatif daripada pondok ataupun pesantren tersebut jika salah satu daripada kedua sayap tadi diabaikan. Seperti halnya tatkala kita di suatu pesantren, keluaran pertama ada kesalahan, maka kita akan mempelajari daripada kesalahan keluaran pertama dari alumni pertama daripada pesantren tadi, sehingga kita akan memperbaiki pada alumni-alumni setelahnya yang akan menjadi alumni yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena setiap manusia itu tidak lepas daripada kesalahan, akan tapi kita akan belajar daripada kesalahan yang kita buat tadi agar kita menjadi lebih baik lagi di masa yang mendatang. Nabi SAW bersabda, kullukum khata', setiap dari kalian adalah orang yang berbuat salah, tidak lepas kita daripada kesalahan, akan tapi sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah suatu aib tatkala kita berbuat kesalahan, karena setiap manusia tidak lepas dari kesalahan, akan tapi aib adalah tatkala seorang tadi mengulangi akan kesalahan yang dia buat. Seorang yang berakal, dia tidak akan senang menjadi bahan pelajaran bagi orang lain, akan tapi dia akan senang, dia akan selalu mengambil pelajaran daripada orang lain. خرج أبو هريرة ذات مرة إلى السوق ورأى أهل الأسواق في أسواقهم في بيعهم وشرائهم، فقال: ما لكم في بيعكم وشرائكم وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فسمعوا هذا الصحابي الجليل ينادي وأن هناك ميراث
يقسم في المسجد، فترك الناس أسواقهم وتركوا بيع وشراء وذهبوا إلى المسجد ليحوزوا نصيبهم من ذلك الميراث. أول ما خطر في بالهم المال، كما هو الحال في هذا الزمان. إذا ذكرنا الرزق أول ما يخطر في باله المال، لأن القلوب قد تعلقت به، فالقلب يعشق. إذا عشق الشيء يتوهمه دائما ويذكره دائما، فإذا أحب شيء ذكره دائما، إذا أحب الله ذكره دائما، أحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ذكره وصلى عليه دائما. والإنسان فيما عيش يكون عيان، وينسى العبد أن هناك رزق هو أعظم من المال، رزق العافية، رزق الهداية، رزق أن سلمك الله من عقائد أهل البدع والضلال، رزق أن يسر لك القيام بالواجبات ويسر لك القيام بالمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. هذا رزق عظيم، رزق الهداية، رزق العافية. لكن الناس ما تشهد هذه الأرزاق، يظن أن الرزق فقط في المال فقط. هو أقل أنواع الأرزاق هو المال. هناك أرزاق السعادة إذا بينك وبين أهل بيتك وأولادك وزوجتك محبة، سكينة، مودة، هذا أعظم رزق. رزق أن يهدي الله بك طلبة يسلكون على الصراط المستقيم ويهدون الناس إلى المنهج القويم، منهج الرؤوف الرحيم. هذا رزق من أعظم الأرزاق. لكن الناس لا. فلما ذهب الناس إلى المسجد ليحوزوا نصيبهم من ذلك الرزق، من ذلك الميراث، لم يجدوا شيء يقسم في المسجد، فعادوا إلى أبي هريرة: يا أبا هريرة لقد كذبت علينا، تقول لها ميراث يقسم، ما وجدنا هناك ميراث يقسم. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقة تتدارس القرآن، وحلقة تذكر الرحمن، وحلقة تتدارس الحلال والحرام. فقال أبو هريرة: هو ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه القائل: إن معاشر الأنبياء لا نور ما تركناه صدقة، ما تركنا صدقة. ما ميراثهم؟ ما ميراث الأنبياء والمرسلين؟ ميراث الأنبياء والمرسلين هو العلم والحكمة. هذا فمن أراد نصيب وافر من ذلك الميراث فليشد عزيمته ويقبل على هذا الميراث العظيم، فإنه العلم الذي يحرسك. أما المال أنت تحرسه، العلم الذي يرشدك إلى صلاح أمر دينك ودنياك وسلامة عقباك، العلم الذي يكون لك شاهدا عند الله سبحانه وتعالى إن أنت عملت به. أما إذا لم تعمل به فهو شاهد عليك. فالعلم حفظان، حجة عليك أو حجة لك. إن عملت به فهو حجة لك عند الله، وحجة عليك إن كان لم تعمل به وصار حجة. فلهذا قال السلف الصالح: لا يسمى بعالم، لا يسمى بعالم ما لم يعمل بعلمه. فإذا عمل بعلمه يسمى عالم. أما المتصف بالعلم والاتصاف يحسنه البر والفاجر، لكن نور العلم سر الإخلاص لا يحسنه إلا من اتصل بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبنى علمه وسلوكه على طريق الخلاص بالإخلاص حتى ينجو في هذه الدار بالسلامة ويكون يوم القيامة مع المخلصين المقربين
لله رب العالمين بجوار سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Pernah suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah, beliau berada di pasar melihat orang-orang sedang bertransaksi jual beli dan yang lainnya, kesibukan yang lainnya. Kemudian Abu Hurairah tadi menyerukan kepada orang-orang di pasar tadi, ada apa dengan kalian? Kalian masih saja berada di sini sedangkan warisan Nabi SAW telah sedang dibagi di masjid sana. Akhirnya orang-orang yang berada di pasar tadi dengan kesibukannya, mereka semuanya meninggalkan kesibukannya dan menuju kepada pasar karena mereka mendengar dari Abu Hurairah warisan Nabi SAW itu telah dibagi di sana. Pertama kali yang terbesit di dalam pikiran mereka tatkala disebutkan warisan, yaitu langsung terbesit harta dari mereka. Ini harta ini. Karena seperti halnya zaman sekarang, kata beliau, zaman sekarang tatkala disebutkan rezeki, maka langsung terlintas di benak kita pasti fulus, pasti uang, harta. Kenapa seperti itu? Karena hati telah terikat dengan dunia. Kecintaan kepada dunia telah tertanam di dalam hati seseorang, dan hati jika telah cinta kepada sesuatu, dia akan selalu mengingat. Tatkala kita selalu cinta dan merindukan Nabi Muhammad SAW, kita akan selalu mengingat dan selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar itu, rezeki ada kalanya tatkala orang tadi diberikan hidayah supaya dia memegang akidah yang benar dan selamat daripada akidahnya orang yang bid'ah dan orang-orang sesat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang diberi pertolongan untuk melaksanakan kewajiban, sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar materi, harta. Tatkala kita diberikan karunia rasa cinta, kasih sayang antara kita dengan istri, dengan keluarga, kemudian kita memiliki santri-santri yang mereka berjalan di jalan yang lurus, siratal mustaqim, kemudian mereka menyebarkannya setelah keluar daripada pesantren, menyebarkannya ke daerah-daerahnya masing-masing. Itu adalah termasuk daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar harta. Harta itu adalah macam rezeki yang paling rendah. Banyak lagi macam-macam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Akhirnya orang-orang yang di pasar tadi yang diserukan oleh Abu Hurairah bahwasanya di masjid sana ada warisan Nabi, mereka datang kepada sana. Mereka tidak mendapatkan apapun yang dibagi di sana. Akhirnya kembali lagi kepada Sayyidina Abu Hurairah, kemudian menyatakan, "Ya Abu Hurairah, engkau telah mendustakan kami, engkau telah berbohong kepada kami." Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, "Apa yang kalian dapatkan dalam masjid sana?" "Kami mendapatkan di dalam masjid ada perkumpulan para sahabat, perkumpulan orang yang sedang tadarus Al-Qur'an. Ada perkumpulan di sana yang di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ perkumpulan yang di situ sedang mudzakarah tentang belajar tentang yang halal, yang haram, belajar hukum-hukum syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengomentari akan jawaban mereka, "Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kami para anbiya, para mursalin, para rasul bukanlah menjadi warisan kami harta benda itu, akan tapi yang menjadi warisan kami adalah ilmu, yang menjadi warisan kami adalah hikmah,
barang siapa yang menginginkan bagian besar daripada ilmu dan hikmah tersebut, maka hendaknya dia menyingsingkan bajunya, dia bersungguh-sungguh dan bertekad kuat sehingga dia belajar dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil daripada ilmu dan hikmah tadi. Karena ilmu itu yang akan menjagamu. Berbeda dengan uang, harta. Harta engkau yang menjaganya. Engkau akan kebingungan dengan hartamu. Kau yang menjaga harta. Akan tapi ilmulah yang akan menjagamu. Ilmulah yang akan mengarahkanmu, memberikan petunjuk kepadamu terhadap perkara-perkara duniamu dan keselamatan akhiratmu kelak. Ilmu tadi yang akan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika engkau mengamalkan ilmu tadi, dan sebaliknya akan menjadi saksi yang memberatkan Anda jika engkau tidak mengamalkan daripada ilmu tadi. Ilmu ada dua. Ada kalanya ilmu tadi menjadi hujjah laka, menjadi hujjah yang akan menjadi hujjah yang akan menguntungkan kamu. Ada kalanya hujjah alaik, menjadi hujjah yang akan memberatkan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kamu tidak mengamalkan daripada ilmu tadi. Dan tidaklah dinamakan seorang alim kecuali dia telah mengamalkan daripada ilmunya. Karena seseorang tadi ilmu itu semuanya bisa didapatkan, baik orang yang baik ataupun orang yang jelek, orang yang jahat, semuanya bisa mendapatkan ilmu tersebut. Akan tapi cahaya ilmu, akan tapi rahasia ikhlas tidaklah didapatkan kecuali orang yang belajar menyambungkan ilmunya dengan orang yang tersambung ilmunya dan pendidikannya dan suluknya kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan itu dia akan selamat dengan keikhlasan, dengan ilmu tadi. Dia akan menjadi orang yang mukhlasin, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan bersama mereka bersandingan dengan Nabi Muhammad SAW kelak. Al-ilmu yahtifu bil amal. فإن أجبت نداءه وإلا ارتحل يخاطبك اعمل بي ولا أرحل من قلبك فلا ترى نور للعلم. لماذا هذه الأيام نرى تعليم ولا نرى نور للعلم؟ لأنه لم يكثر التعلم بالتربية. التربية تزكي العلم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ليزكيهم، فتزكي حتى تحوز نور العلم لابد من التزكية. ويعلمهم، ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. علمنا ربي في القرآن حتى يخرج جيل من الأولاد الزيان الذين يسلكون منهج القرآن ويحيون سنة صفوة الأكوان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا العلم ينبغي للإنسان أن يعتني به وأن يهتم به ويقبل عليه بهمة. فإن الإنسان إذا أقبل بهمة قوية على شيء أدركه في مدة يسيرة ما لا يدركه غيره الذي ليس له همة في مدة طويلة. ويحرص إذا حضر مجلس العلم على أن يكتب الفوائد والشوارد. هو يحضر مجلس العلم لا دفتر لا قلم ولا يكتب، وربما حضر نعسان نومان ولا داري. هذا قيل في هذا المجلس. العلم صيد والكتابة كيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالا وتذرها بين الخلائق طالقا. إنسان يجري خلف غزال، يجري وتعب حتى أمسكها، طلع الجبال ونزل من الجبال حتى أمسكها،
orang luar biasa. Ba'd ma amsakaha atlaqaha fakkaha. Qal batarja' al-'ada, ma 'ad raja'at. Ada orang bodoh, orang tolol, bukan orang luar biasa. Ada misaluh alladhi yatruk fawaidahu ba'atan biha. Lakin thbut wastaqim. فالعلم بغى ثبات واستقامة وحفظ الجوارح. إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. بهذا تنال نور العلم. العلم نور ونور الله يثبت في قلب كل مقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا وهذه الدعوة المباركة إن واظبت عليها بعد كل صلاة يرزقك الله الهمة بطلب العلوم والاستقامة عليها، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. فواظب عليها تعطى إن شاء الله الهمة بطلب العلوم النافعة والهمة في تحصيل كل علم رغبت فيه والاستقامة في ذلك الطلب. فإن كثير هم من يطلب العلم لكن قليل من يثبتون في طلبه، قليل من يستقيمون فيه. أولئك هم الذين ثبتوا على قدم الرسول وصحبه، أولئك هم الذين ينالون نور العلم. والله يجعلنا لنا ولكم نصيب من هذا النور، ويجعل في قلوبنا نور وفي سمعنا نور وفي بصرنا نور وفي ذواتنا نور بحق نور الأنوار محمد سيدنا مولانا النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Jika kamu memenuhi panggilan tadi, maka jika kamu memenuhi panggilan tadi, maka ilmu akan datang kepadamu. Jika tidak, ilmu itu akan lari dan menjauh darimu, pergi darimu. Bagaimana kita melihat di akhir zaman ini, banyak sekali orang yang belajar, banyak sekali santri, akan tapi kami tidak melihat sama sekali cahaya ilmu tadi. Kenapa? Karena kata beliau, ilmunya tadi tidak dibarengkan dengan pendidikan yang baik. Ilmunya tadi tidak dibarengkan dengan pendidikan yang baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yuzakkihim, untuk mendidik mereka, tazkiyah, untuk menyucikan jiwa mereka agar mereka menjadi orang yang terdidik. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Baru setelah itu ilm. Pertama dulu adalah pendidikan, baru kemudian dia belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama dan hikmah. Kita melihat banyak dengan begitu, dengan kita menerapkan itu, maka kita akan melihat keluaran generasi-generasi yang baru yang akan menjadi pelipur lara bagi kita, yang mana mereka akan menghidupkan sunnahnya Nabi SAW, akan menjalankan syariat beliau, dan akan menjadi pelipur lara bagi kita sekalian jika setiap santri belajar, menuntut ilmu dengan semangat. Dia menghadapkan keseluruhannya kepada ilmu tadi dengan semangat yang besar. Karena dengan semangat tadi seseorang akan mendapatkan banyak sekali pencapaian dibanding orang yang menuntut ilmu tanpa adanya semangat. Orang yang semangat tadi, dia dapat menghasilkan pencapaian yang besar di dalam waktu yang singkat, yang tidak bisa dicapai oleh orang yang tidak memiliki semangat pada waktu yang lama sekalipun.
Dengan kita bersemangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, diwujudkan dengan kita perhatian tatkala kita mendengar faedah ataupun tatkala kita mendengar ada ilmu yang disampaikan, kita membawa buku dan kita membawa pensil, pulpen, membawa pulpen, kita mencatat daripada faedah yang dijelaskan. Akan tetapi sayangnya banyak sekali orang sedang belajar ataupun mendengar faedah, dia tidak memiliki buku, tidak membawa pulpen, bahkan mungkin di majelis dia ngantuk atau mungkin tidur dan tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan di majelis tersebut. Kata beliau, ilmu itu ibarat hewan buruan, al ilmu saydun, sedangkan menulis itu ibaratkan ikatannya, ibaratkan tali kekang hewan buruan yang kita buru tadi. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Wa minal hamagati, termasuk kedunguan tatkala engkau sudah bersusah payah mencari hewan buruan sampai ke gunung sana, kemudian dapat, kamu ambil itu, kamu pegang, kamu tidak lepaskan itu, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kamu dapat hasil buruan tadi. Tapi kemudian setelah itu dia tidak mengikatnya dengan tali, kemudian membiarkannya di suatu tempat gitu. Ini apa namanya ini, kata beliau? Ini namanya orang bodoh. Ini namanya orang tolol, kata beliau. Minal hamagati, termasuk daripada kedunguan tatkala dia mendapatkan hewan buruan, kemudian dia membiarkannya di antara para makhluk secara terlepas tanpa ada ikatan. Seperti itu adalah santri yang tidak perhatian untuk mencatat daripada faedah dan ilmu yang dia dengar dengan membawa pulpen dan buku tulis. Kemudian ilmu ini hendaknya kamu belajar dan kamu itu kokoh pendiriannya, kamu tetap teguh dan engkau selalu istiqamah, karena ilmu itu membutuhkan sabat, membutuhkan istiqamah, dan membutuhkan juga penjagaan terhadap anggota badan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pendosa, pelaku maksiat, akan tapi akan diberikan, akan masuk itu cahaya Allah kepada orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan sebuah doa. Barang siapa yang rutin dia melakukannya terus-menerus setiap selesai sholat, maka Allah akan memberikannya rezeki ilmu-ilmu yang bermanfaat dan akan diberikan himmah di dalam menuntut ilmu dan di dalam istiqamah di dalam menuntut ilmu tadi, yaitu doa Allahumma ghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa haqqiqni bil istiqamah. Allahumma ghnini bil ilm, ya Allah, ya perkayalah aku dengan ilmu. Wa zayyinni bil hilm, dan hiasilah aku dengan hilm, kesabaran, sifat penyabar. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakanlah aku dengan ketakwaan. Wa jammilni bil afiyah, dan perindah aku dengan afiyah. Wa haqqiqni bil istiqamah, dan wujudkanlah pada diriku al istiqamah. Barang siapa orang yang membaca doa ini rutin setiap selesai sholat, maka Allah akan memberikan dia, memudahkan kepada dia untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan diberikan himmah, semangat di dalam menuntut ilmu dan istiqamah terhadap itu. Karena banyak sekali santri, banyak sekali yang akan belajar, akan tapi sedikit orang yang bertahan, sedikit orang yang kokoh di dalam belajarnya tadi, sedikit sekali yang istiqamah
mereka yang istiqamah di dalam menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang ulaika alladzina sabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi. Mereka adalah yang menetap, yang kokoh pada jalan dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan merekalah yang akan mendapatkan cahaya ilmu tadi. والله يوفقنا وإياكم لطلب العلم النافع ويعلمنا ما جنى والعمل بما علمنا وزينا الإخلاص فيما علمنا وفيما علمنا يا رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا ما ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا وفقه أولادنا وطلبتنا يا رب العالمين، فقها ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. وابعد عنا وعن كل خلق ذميم وفقنا وإياه بالتحدي بكل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. وبارك في هذا الدار في هذا المعهد وفي من قام عليه وفي من علم فيه ومن تعلم فيه، ويجعلهم مباركين يا رب العالمين، ينشرون شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحيون سنته في هذه البلاد وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ويرزقنا الهمة القوية في طلب العلوم النافعة، ويحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان، ولا يجعل الشيطان علينا ولا عليكم سلطان، ويشرح صدورنا بالقرآن، ويرزقنا فهما بالقرآن، ويطلق ألسنتنا بالقرآن، ويعمل قلوبنا بالقرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن، مولانا محمد صفوة الأكوان. يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، يا من إذا سئل أعطى وإذا سئل أعان. أعنا على ما تدبر فرضك عنا أنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.